شہر حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی میں واقع انٹیگرل فاؤنڈیشن اسکول کی جانب سے مسکیٹو اویئرنیس پروگرام کو منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں اسکول کے سبھی اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا اور مسکیٹو اویئرنیس کے تعلق سے ٹولی چوکی میں مسکیٹو اویئرنیس ریلی بھی نکالی گئی۔ اس موقع پر انٹیگرل فاؤنڈیشن اسکولز کے ذمہ داروں نے کہا کہ بارش میں مچھروں کی افزائش کو روکے۔ مچھر نہ صرف پریشان کن ہوتے ہیں بلکہ وہ مختلف بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں، جیسے ملیریا، ڈینگو اور چکن گنیا۔ مچھروں کی روک تھام کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملیاں ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں اور اپنے ماحول کو محفوظ بنا سکیں۔ یہاں ہم مختلف حکمت عملیوں اور عملی اقدامات پر بات کریں تو مچھروں کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مچھروں کی افزائش کے لیے روکنے کے لیے آلودہ پانی نہ رکھیں اور برتن اپنے صاف رکھیں اور پانی وغیرہ جمع نہ ہو، اس کی صاف صفائی کا دیکھ بھال کریں، باقاعدگی سے صاف رکھیں۔ پانی کی نکاسی نالیوں اور گٹرز کو صاف رکھیں تاکہ پانی نہ جمع ہو۔ آلودہ پانی میں مچھر کی اضافہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مچھر کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے اور مچھر پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے AHN نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ آئیے دیکھتے ہیں AHN نیوز چینل کے نمائندے یوسف الدین کی یہ رپورٹ۔ Assalamu alaikum. My name is Shahbar Khatun. I am the academic coordinator at Integral Foundation School, Toli Chowki branch. Today our high school students participated in mosquito awareness rally. We emphasized the community. We have communicated a vital message to the community to stop breeding mosquitoes. If we breed mosquitoes, then it will harm you. Then again we have to come back with them. With the slogan of stop mosquitoes, stop malaria and stop dengue, IFS emphasized the prevention of mosquitoes breeding to protect public health. And I'm very heartfelt thanks to the Integral Foundation School staff and this constable of area police and all the students and the parents who have participated by sharing them with placards, flashcards and slogans with the students. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यहाँ पर, मेरा नाम मोहम्मद मसीहुद्दीन है। मैं यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ का फैकल्टी हूँ। बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसलिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाहु नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, और बहुत सारी चीज़ों में एक इंसान को जो मुज़र पहुँचाती है उसमें मॉस्किटो भी दाखिल है। उसका मेन कॉज है गंदगी, जिसकी वजह से बच्चों के साथ तालीम के साथ साथ ये भी चीज़ अगर उनमें अवेयरनेस आए और ये एज से जो 12 साल 13 साल की उम्र से अगर उनके अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि साफ़ सुथरा रहना इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट ऑफ इस्लाम है। और हदीस में आया है कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, साफ़ सफाई, ये तमाम चीज़ें इसमें दाखिल है। अगर इनको यही उम्र से यही तालीम दी जाए तो आगे चलने के बाद हमारे पास एक ऐसा माशरा और ऐसा ग्रुप फॉर्म होगा जो इन चीज़ों से बहुत 100% अवेयरनेस रखेगा और आगे चलने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ों में मदद भी मिलेगी। आज के दौर में बहुत सारी बीमारियां जो पैदा हो रही है ख़ासकर मॉस्किटोज़ की वजह से, वो एक हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही पैगाम आज बच्चों के ज़रिए से हमारे स्कूल से लेकर अज़ान तक और बहुत सारे इलाक़ों को कवर किया गया। यही एक पैगाम दिया गया है कि बच्चों को कि आइंदा हम आने वाली नस्ल के अंदर इस चीज़ से आगाह रहें। जज़ाकल्लाह। आवाम के लिए क्या मैसेज देना? आवाम के लिए एक मैसेज है कि बहुत सारे आवाम इतना बिज़ी रहती है कि उनको जिस तरीके से बच्चों के साथ जब देखते हैं तो उनको याद आता है कि हाँ, बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस आ रहा है, हमको भी चाहिए कि इस तरीके के प्रोग्राम्स इस तरीके को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं और हमारे अंदर भी ये शऊर पैदा करें। ये बच्चों के अंदर का पैगाम है। AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।